Hello, Kabisyo, and welcome to our Love Local Tami-Tambay here. And today, we are going to feature ang isa ka gym diri sa Bacolod, talk of the town. Okay, subong, not just sa ilang friendly environment, but of course, sa ilang mga state-of-the-art gym equipments. Here with me is ang gwapuhon niya coach no, sa Meta Fitness, Coach Dennis. Hi, good morning. Welcome to Meta Fitness Gym. Si Coach Dennis, muna na siya ang part owner naman sang tag-iyagid sang Meta Fitness nga si Sir Alan. Tulo kay Sir Alan ha. Sir Alan, good day sa ipo dira. And of course, iga-feature nato no ang Meta Fitness para sa ato niya Love Local. So, dali na, updi nyo na kami. Ano ba lang mga amenities and equipment ang gina-offer sa Meta Fitness sa mga nagaplano mag-workout sininga tuig? Diri sa amon sa Meta Fitness, may ara kami sang resistance training area. So may ara kami mga machine, kadalasan sang amon machine is imported. Tapos may ara kami sang bike area, treadmill. So may ara man kita functional area. So lucky room, separate na siya, girl kag boys. Yes. Amo man sa CR separate man, male kag female. Speaking of equipment, no, may mga specialized area bala kita para sa different types of workouts such as strength training, cardio or mga especially sa mga students no, mga group Okay, no. Sa ato naman niya strength training, so may ari kita area. So ang diri nga area amo ni siya ang ato niya pang strength training area. So para sa mga group classes naman like Zumba, So aside Zumba, may ara man kita mga kickboxing or under kay Coach Bong, so may ara kita kickboxing. So kadto lang kamo di sa gym kay istoryahan ta lang si Coach Bong. Okay. Do you have any promos today that the members or newcomers could avail? So may ara gid, may ara kami sang promo. Mga regular rates is 999. Pero kung dungan ka mo group of 3, dungan ka mo pa enroll, so 800 per head. So sa student naman is 700. Pag nagdungan sila enroll na tatlo, so 600 per head. So ayun, may mga promos. So meron kami promo, kadto lang di. Kuwala ka mo kay Coach Dennis or visit ang ilang Facebook page. No? And of course, aside sa workout, are there any additional services available such as mga nutritious or counseling? So may ara gid, so sulod nyo pa lang sa gym, kung mag-register ka mo, so ga-offer man kami sang body assessment, i-check namon kung ano ang composition sang imo lawas, kag pwede kami ka-recommend sang imong nutrition. Hindi ka mo madlock sa akon kay certified fitness gym trainer ko under IFBB. So hindi ko dietitian, pero pwede ko i-recommend kay under IFBB. So naka-train man ko sang basic nutrition. So may certificate man ko para da. Grabe sa term ni Coach, no? Hindi ka mo magkahadlok. Haladlok ka lang yung lawas. Pero actually, amo na yung pinaka-mabuot, no? Kag-approachable nga Coach. Kaya ako mismo naka-experience no? Kay Coach Dennis. I-push kaya sa imong limits. Kag syempre, ma-enjoy kag dyan samtang nag-workout. But speaking of workout din, when we say Meta Fitness, what do the members are expecting sa sulod sang gym? Kung mag-workout ka sa Meta Fitness, wala iya labtanay. So kung mag-workout ka da, ka friendly environment. So wala sang ginatawag nga mga hisaay. So tanan di sila isa lang man nagabuligay. Tapos ga-create sila friendship. So diri lang sila nagkitanay, tapos nagbarkadahay na sila. Kagang iba no daw diri pa nagdayunay. Oh, nan. Tamo na di. Diri nakakita love life ang iba. Diri gid. Okay. So ano ba lang ma-advise mo man sa mga bago lang naka-move on sa isa ka relationship? So amo gina. So kadalasan ang iba nagakadto sa gym para maka-move on. So kadto lang di kag hambalala ko kay paupok tanan. Okay, so din pala nahamtang ang Meta Fitness. So diri na siya sa 4th floor, BCB Building, Araneta Street, Bacolod City. So kung familiar ka mo sa Loop West San Sebastian, tapos Novo, atubang sang Imperial Appliance, so dira kami located sa babaw, 4th floor. What time gani ga-operate ang gym? Nag-open kami di 7 o'clock up to 8:30, Monday to Friday. Pagka Saturday, 7 a.m. and 8 p.m. Pagka Sunday, sarado kita. Okay, so amo tong schedule sa Meta Fitness. And of course, pwede mo sila coach ma-invite. So kung gusto nyo mag-inquire, visit nyo lang ang Metamorphosis Fitness Gym page. So ang among logo, amo na siya. Kadto lang sa Meta Fitness Gym, kay istoryanta na, buligan ta, kay uhontang inyong workout routine, kay uhontang inyong proper intake sang food, buligan tanan. Nagbuligan ka mo ni coach kayo ang inyong naguba nga mga relasyon. So sa relasyon daw wala ta daw may mo.
Dugangan ta ng problema nyo. So again, try to visit and of course, work out na kamo sa Meta Fitness or Metamorphosis. Metamorphosis Fitness Gym. Okay, kay meron sila services for workout, Zumba, boxing, and madamo pa. Okay, yeah. So again, Coach Dennis of Metamorphosis Gym. That's it for our Love Local, Tami Tambay. And of course, don't forget to like our Facebook page, Love Radio Bacolod. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!